Mr. B.D. co-founder. Mr. Hemant Saravi. Mr. Satish Kapoor. Mr. Sunil Kedia. Mr. Biplab Datta. Friends, I welcome you all to this workshop on waste reduction organized by our association today. On behalf of the members and on myself, I accord a very special welcome to the distinguished panelists to our midst. The panelists being from our industry need no introduction. I am indeed very glad that they have all agreed to share their experience and guide us on a matter of paramount importance. The ongoing process of liberalization has thrust upon our industry new prospects and challenges. In these days of intense and cutthroat competition, performance orientation and cost effectiveness have become a sine qua non for all industries, including our own. In our industry, huge waste takes place, which can and should be drastically reduced. Our industry is passing through a very competitive phase where the right quality boxes have to be supplied at the right time and at the right place, but at a lower price. It is very surprising that price reduction is taking place at such a time when cost of our major inputs are increasing erratically. The pertinent question that comes to the mind is, how does a corrugator survive? The obvious answer is optimum utilization of raw materials with minimum wastage. Reduction in wastage will lead to reduction in cost, thereby increased margin. In organizing this workshop, we were guided by the objective of discussing and interaction on the ways and means of minimizing waste. The focus is on providing an opportunity to all, including persons at the highest echelon of management down to the lower level workers of our industry, to learn the different methods and techniques of waste reduction. Our endeavor for organizing this workshop will be crowned with success if the participants take full advantage of this useful event. I am deliberately not going into the detail of the theme of today's discussion, as the same will be discussed there threadbare by our learned panelists in this workshop. I hope that the workshop will not only be the light-bearing but fruit-bearing as well. With these words, I now request Sri Sunil Kedia
honorary secretary of our association, to conduct this workshop in this manner he likes. Thank you. Thank you, sir. Mr. President, dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, my dear corrugator friends and members from their organization, wishing you all a very good afternoon. ये तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारे फैक्ट्रियों में वेस्टेज होता है, लेकिन हम लोग सब इतने व्यस्त हैं अपने डेली रूटीन्स में, अपने प्रोडक्शन संभालने में, अपने सेल्स देखने में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन देखने में, कि हमारा ध्यान वेस्टेज की तरफ जाता ही नहीं है। मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सब इतने तादाद में यहाँ आए हो, कॉर्पोरेटर्स भी हैं, उनके ऑपरेटर्स भी हैं, और ये सोच करके आए हो कि हमें वेस्टेज के बारे में कुछ करना है। आपके इस सोच, इस कदम के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और चाहूँगा कि इसी बात पर आप लोग सब अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो रही बात आज के सब्जेक्ट की, वेस्ट रिडक्शन। अगर तो आप लोग ये सोच कर आए हो कि वेस्ट रिडक्शन का सोल्यूशन 3 घंटे में हमारे स्पीकर्स आएंगे, ज्ञान देंगे और निकल जाएगा, तो आप लोग गलत हो। हमारे स्पीकर्स डेफिनेटली आएंगे और वो सिर्फ अपने पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। उस पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है, एनालाइज करना है, अपने सजेशंस देने हैं और फिर हमें किसी निष्कर्ष में आना है। आज ये 1 वे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होगा, ये 2 वे या शायद मल्टी वे ट्रैफिक होगा। हमें आपके सुझाव और सपोर्ट का बहुत जोर से दरकार है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज वेस्ट? सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोग वेस्ट किसे कहते हैं। आप में से कोई साहिबान इस बारे में कुछ कहना चाहेगा कि वेस्ट को हम लोग मोटे तरीके से कैसे डिफाइन करें? गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? माइक प्लीज। Waste means, hello. Waste means when we buy 100 kg of paper and whatever we are producing, suppose you are getting recovery of say 95 kg or 96 kg, the difference between the input and output is the waste. Waste can be at many stages. So you see, we have to see the waste from starting point to till end. Where is the waste? Waste means the loss, extra cost which is not required or which may be necessary, which may not be necessary. आपने बहुत सही कहा मिस्टर गुप्ता। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमने इसे कैसे डिफाइन किया है। एनी क्वांटिटी ऑफ पेपर परचेज्ड बट नॉट सोल्ड टू कस्टमर्स एज बॉक्सेस इज कंसिडर्ड एज वेस्ट। यानी कि जो पेपर हम लोगों ने खरीदा है और उसे हम लोग अपने कस्टमर्स को बेच नहीं पाते हैं या शायद बेच नहीं पाएंगे, उसे हम वेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमें ये निकालना है कि हम लोग कितना वेस्ट करते हैं अपने फैक्ट्रियों में। अगर आप लोग ध्यान दें तो आपके फोल्डर्स में एक सर्वे फॉर्म है, उसे अगर आप भरें तो एक इंट्रोस्पेक्शन होगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके फैक्ट्री में वेस्टेज कितना होता है। गोइंग टू लाइट्स ऑन कोरबन। इसमें पॉइंट्स नंबर 1 to 6 तो आपको अभी भरने हैं। और पॉइंट नंबर 7 वर्कशॉप के अंत में भरना है, जिससे कि हमें ये मालूम होगा कि इस वर्कशॉप से कितना फायदा पहुंचा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एफसीबीएम का एक एनुअल सर्वे होता है जिसमें कि एक आंकड़ा निकाला जाता है कि एवरेज में कॉर्पोरेटर कितना वेस्ट करता है। यह सर्वे लगभग 1350 मेंबर्स के बीच में कराया जाता है ऑल इंडिया बेसिस पे, और इसमें ट्रिम्स और स्लॉट्स के जो मार्जिन होते हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 1999 में एवरेज वेस्टेज निकला है 4.08%, 2000 में 5.42%, 2001 में 4.01% और 2002 में 3.34%। तो अगर हम ये 4 साल का एवरेज देखते हैं तो लगभग 3 से 5% हम लोग वेस्ट कर रहे हैं हमारी फैक्ट्रियों में। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें ये देखना है कि इन टर्म्स ऑफ मनी कितने रुपए का नुकसान हम अपने फैक्ट्रियों में करते हैं वेस्टेज अकाउंट में। हमारा वेस्टेज बिल कितना होता है? अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि एवरेज में एक कॉर्पोरेटर 50 टन का काम करता है
और 4.21% के हिसाब से वो महीने में 2105 केजी वेस्ट कर रहा है। 2105 केजी महीने में, यानी कि साल में कोई 25 टन, लगभग 1.5 ट्रकलोड पेपर जो हमारे घर में आता है वह हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम 50 टन का काम करते हैं तो 100 टन करते हैं तो हम लोग 3 ट्रकलोड वेस्ट कर रहे हैं। ये फिगर्स काफ़ी चिंतित करने वाली हैं और हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम ये पकड़ते हैं कि हमारे एवरेज पेपर प्राइस 15,000 रुपया टन है और वेस्ट और स्क्रैप बेच के हम लोग 4,000 रुपये टन रिकवर करते हैं, तो लगभग 23,000 रुपये हर महीने हम लोग वेस्टेज अकाउंट में खो रहे हैं, जो कि साल का फिगर है 2.78 lakhs। गुप्ता जी, आप शायद कुछ कहना चाहते हो। Even this calculation is not correct. Yes, sir. There are two things. Suppose you are using higher GSM paper, then the loss goes to the customer. You are not, if you are having a decal loss, instead of 23 inches, if you are using 24 inches, probably that 1 inch you are able to realize out of the waste. But instead of 120 GSM, if I am using 140 GSM, so that 20 GSM has gone in the box, it has gone to the customer. So the recovery calculation in practical life, I can tell you, my wastage is not less than 5%. And recovery, you see, you cannot say that out of 105%, we can hardly recover for 3%. गुप्ता जी, आपने पॉइंट बढ़िया कहा है। 2% is a invisible loss. ये आपने बढ़िया कहा है कि अगर हायर जीएसएम में हम लोग कस्टमर को बॉक्स देते हैं तो वो लॉस रिकवर नहीं होता है स्क्रैप के फॉर्म में। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जब हम लोग ये वर्कशॉप की तैयारी कर रहे थे तो मिस्टर विनय वासु मलिक के दिमाग में आया कि सुनील, तुम वर्कशॉप तो कर रहे हो, लेकिन अगर हम हमारे कोरोगेटर्स को 25 केजी का सेविंग नहीं करा के दे सकते हैं रोज का, तो तुम्हारा ये वर्कशॉप करना बेकार है। तो मैंने उनको अश्योर किया, साहब हमारे जो स्पीकर्स हैं वो ऐसे ऐसे पेपर्स तैयार किए हैं कि 25 केजी बिल्कुल संभव है, और यह हम आपके मुंह से ही वर्कशॉप के आखिरी में सुनेंगे कि इतना सेविंग संभव है। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग ये जो वेस्टेज का इशू है इसको 23 पॉइंट्स में बेसिकली कवर करेंगे। पेपर जो हमारी फैक्ट्री में घुसता है उसके बाद में अलग अलग स्टेजेस में कन्वर्ट होता है, स्टोर होता है और डिलीवरी होता है। तो ये 23 पॉइंट्स हमने मेन 5 एरियाज में डिवाइड किए हैं। यह है पेपर रिलेटेड, प्लानिंग रिलेटेड, कोरुगेशन रिलेटेड, कन्वर्शन रिलेटेड और बॉक्स डिजाइन रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पीकर्स को बुलाने के पहले मैं हर सब्जेक्ट के ऊपर में जो सब पॉइंट्स है उसको खाली टच करना चाहता हूँ। पेपर रिलेटेड के सब पॉइंट्स हैं कोर एंड रैपर्स, अनलोडिंग डैमेज, स्टोरेज ऑफ रील्स, जीएसएम वेरिएशन, एक्सेस मॉइस्चर एंड कॉप, ओपन स्प्लाइस, लूज वाइंडिंग। नेक्स्ट स्लाइड। प्लानिंग के अंदर में 4 पॉइंट्स हैं, ओवररन्स, slow or not moving stock, decal adjusted paper, use of higher cost paper. Next slide. Corrugation related के अंदर हम लोग बात करेंगे startup stoppages, bonding, viscosity solids, part reels, misalignment, fingers cleanup, preventive maintenance. Next slide. Conversion related में सब टॉपिक्स है staging time and material handling between machines, printing, multi-operations. Next slide. Box design related में है end trim, side trim और punching. Next slide. अगर हम ये देखें कि किस एरिया में कितना लॉस होता है तो हम लोग पाते हैं कि पेपर रिलेटेड में लगभग 1.3 से 1.8% वेस्टेज है, प्लानिंग में 0.5 से लेकर 1.2% के बीच में, कोरुगेशन में 1.0 से 1.5%, कन्वर्शन में 0.2 से 0.5%, डिज़ाइन में क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव फैक्टर है। टोटल वेस्टेज 3 से 5% के बीच में आता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो 3 से 5% वेस्टेज है इसमें हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रोल डेफिनेटली कर सकते हैं। Design related is also controllable, but by customers within box plant it is considered as uncontrollable. Next slide. तो अब सवाल जो हमारे सामने आता है कि हम लोग ये वेस्टेज कम कैसे करें, 3 से 5% से नीचे कैसे लाएं, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
आज हमारे बीच में कई स्पीकर्स हैं जो कि अपने एक्सपीरियंसेस और अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि स्पीकर्स अपने जो भी पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं उसको आप लोग दिल खोल के एनालाइज कीजिए और अपने सजेशंस दीजिए। हमें उसके बाद ही सजेशंस पे सोल्यूशन पे निकलना है। वैसे आपके दाहिनी तरफ में स्पीकर्स पैनल है और बाई तरफ में क्वेश्चन आंसर पैनल है। क्वेश्चन आंसर पैनल आपके साथ इंटरेक्ट करता रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हमने ये पूरे प्रोग्राम को 2 सेशंस में डिवाइड किया है। सेशन 1 में हम लोग बात करेंगे पेपर रिलेटेड और प्लानिंग रिलेटेड, और सेशन 2 में कॉरुगेटेड रिलेटेड, कन्वर्शन रिलेटेड और डिजाइन रिलेटेड। तो आइए सेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हमारे पहले सेशन पेपर रिलेटेड के जो फर्स्ट आइटम है कोर एंड रैपर्स, इसके स्पीकर को मैं चाहूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने रखे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री बीडी कोठारी साहब को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। कोर्स एंड रैपर्स। हेलो, कोर्स एंड रैपर्स। इस आइटम के जाने के पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रोसेस कैपेबिलिटी को जानना चाहिए और उसको एवरेजिंग करके कहाँ हम लैकिंग है उनको अपने को कंट्रोल में लाना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको अप टू डेट रखना है और न्यू स्टैटिस्टिक्स जनरेट करके ये टारगेट्स को अपने को रखना है। अपने फ्लोर ऑफिशियल्स जो हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो अपने जो टारगेट्स है उनको मालूम है कि नहीं है, ये अपने उनसे बातचीत करते हैं कि नहीं है, और जो इक्विपमेंट फेलियर के कारण टाइम लॉस होती है उसके बारे में अपने हाउसकीपिंग करते हैं कि नहीं करते। अगर अपने फ्लोर ऑपरेटर्स को मालूम है क्या करना है और अपने उसको डिस्कस करते हैं, तो कोर और रैपर रिलेटेड जो है उनको ये मालूम है कि हमारा डायमीटर मशीन का जो पेपर का जो डायमीटर, रील का जो डायमीटर आ रहा है वो कितना है और हमारी मशीन के अंदर में क्या डायमीटर हम ले सकते हैं। उनको ये भी मालूम है कि जो पेपर रील्स आती है उसके अंदर में कागज के वजन के साथ में रील वेट के साथ में कोर्स एंड रैपर्स का भी वजन मिल्स हमारे से चार्ज करती है। ये वजन अपने देखेंगे तो 1% ऑफ रील कॉस्ट आ जाता है। अगर हम 250 से 300 केजी की रील लेते हैं तो कोर का और रैपर का वजन 2 किलो से 3 किलो वेरी करता है मिलों में, तो ये 1% कॉस्ट आता है। नो, अगर हम इससे ज्यादा डायमीटर की मशीन रील्स अगर मशीन पर चढ़ा करके हम यूज कर सकते हैं, तो जैसे अभी सपोज कर ले अपने कि 80 सेंटीमीटर की रील्स आ रही है डायमीटर में, हम उसको अगर 36 इंची की भी रील अगर हम लेकर के हमारी मशीन में चढ़ा सकते हैं तो रील वेट के अंदर में 100 केजी की बढ़ोतरी होगी। तो वो 100 केजी की बढ़ोतरी कोर्स एंड रैपर्स को के जो वेस्ट हो रहा है, हमारा जो पैसा लग रहा है, जो कॉस्ट हम उसको कागज का दाम दे रहे हैं, उसके अंदर में हमारे 0.25% की कमी आएगी। क्योंकि हम 300 किलो अगर लेते हैं तो 400 किलो की अगर रील होती है तो 0.25% की कमी आएगी। नो, ये 0.25% की कमी, इसमें ऑपरेटर को देखना है कि हम वो 36 इंची की रील, डायमीटर की रील हमारे मशीन कैपेबल है कि नहीं है, हमारे को चलाने में कहाँ असुविधा है कि नहीं है, और वो मैनेजमेंट को बोल सकता है कि भाई ये हम 36 इंची डायमीटर की रील चलाएंगे, आप हमको 400 किलो की रील लगा दीजिए। नो, दैट विल सेव 0.25% ऑफ वेस्ट, जिसका कि हम रद्दी के भाव में कोर्स एंड रैपर्स को बेच देते हैं और हमको
कागज का दाम में मिल को पैसा देना पड़ता है। जैसा कि इन्होंने सुनील जी ने पहले बताया, ये कागज आपके पास में है, आप हर एक जगह पर अभी से ही बली से नोट करते जाएं कि आप कितना बचा सकते हो इसके अंदर में, सो दैट पीछे लास्ट में जाने में आपको टोटल लगाने में असुविधा हो। ये कोर्स एंड रेपर्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। अब और कोई प्रश्न हुए तो उसका उत्तर देने के लिए साहब, आप लोग सहमत है कि इस बात से कि अगर हम लोग अपने रील साइज को बड़ा करते हैं, डायमीटर को, तो कोर एंड रेपर्स के अकाउंट में जो वेस्टेज होता है वो 0.25% से कम हो जाएगा। कोई ओपिनियन आपकी इस बारे में? अच्छा कोठारी साहब, अगर अपने रील की डायमीटर को बड़ी करते हैं तो कोर की डायमीटर वही रहनी चाहिए कि वो भी बड़ी होनी चाहिए? कोर का डायमीटर प्रेजेंटली 3.5 इंची आता है। नो, जितने भी पल्प बोर्ड की रील्स आती है वो वही कोर्स के अंदर में यूज करके 400 किलो तक की आती है। फिर भी अगर अपने ये देखते हैं कि उतना वेट सस्टेन नहीं कर सकती है कोर्स, तो मिले एक्स्ट्रा थिक कोर दे सकती है। उसके अंदर में कोर के वजन के अंदर में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी होए ज्यादा से ज्यादा अगर 10-5 ग्राम का अगर फर्क आए तो वो बात अलग ही है, अदरवाइज कोर्स के वजन में कोई फर्क नहीं आएगा। एक बात और है, जैसे कि आजकल ऑटोमेटिक पैकिंग आ रहा है रैपर्स के लिए, तो ऑटोमेटिक पैकिंग के अंदर में स्ट्रैप लगा करके पैकिंग कर देते हैं। नो, उसके अंदर में रैपर्स बिल्कुल नहीं है, एक लेयर रैपर का है केवल। नो, उसके कारण जो रैपर का पहले और आज के अंदर में जो डिफरेंस आ गया वो मिलों ने जरूर सही किया है, और जिन मिलों ने नहीं सही किया है उसके अंदर में अपने उनको इंसिस्ट कर सकते हैं कि भाई आप उसके अंदर में ऑटोमेटिक रैपिंग माने पैकिंग जो स्ट्रैप लगा करके पैकिंग करना हो, उस हिसाब से अगर आप पैकिंग करें तो हमारे को कुछ सेविंग होगी उसके अंदर। लेकिन जहां तक 100 किलो का सवाल है, प्रेजेंट कोर सस्टेन कर रहा है। पल्प बोर्ड की रीले आज 400 किलो तक की आती हैं और उसके अंदर में कोई डैमेज नहीं है। साहब, क्या आपने सहमत है सजेशन से कि हमें रील वेट या रील डायमीटर बढ़ा लेना चाहिए? खयाल साहब, कुछ बोलना चाहेंगे इस पे आप? मुझे लगता है हम लोग सब इस पॉइंट से सहमत हैं, तो आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। What is the standard? We are getting 30 inches dia now almost. Yeah, in an average 30. We are getting average 30 inches dia only. Correct. 30 inches. 30 maximum 30 to 31. Yeah, 28 to 32 in fact. In fact 28 to 32. I agree with you. But it's a good point. If we can really make the meal to at least smaller size rolls can be of the higher dia. When I buy a 50 inches reel, the weight is as it is 500 kg, and which my people say is difficult to handle. So if I increase the dia there, the weight will go to 650, 700. That will be little difficult. But for a smaller size reels, it's a very good service. चलिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि या तो बंगाली में या हिंदी में बोलें जिससे कि सब कोई समझ पाए। आइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अनलोडिंग ऑफ रील्स। मैं मिस्टर विप्लव दत्ता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने रखें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। নমস্কার। আপনারা একটু আগেই শুনলেন যে পেপার রিলেটেড ওয়েস্টে খালি কোরের ক্ষেত্রেই 0.75 to 1% ওয়েস্টেজ আমাদের চলে যাচ্ছে। বাট অ্যাজ পার স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা নেওয়া হয়েছে সেখানে দেওয়া হয়েছে যে অল ইন্ডিয়া স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা নেওয়া হয়েছে যে পেপার রিলেটেড ওয়েস্টেজ হওয়া উচিত 1.5 to 1.8%। তো কোর এবং র্যাপারেই যেখানে 0.75 থেকে 1% চলে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের হাতে থাকছে মাত্র 0.75 to 1%। তো প্রথম আমাদের যেটা হয়, ফ্যাক্টরি থেকে পেপার মিল থেকে যখন লরিগুলো আসে, প্রথমেই আমাদের যেটা ব্যাপার হয় সেটা হচ্ছে আনলোডিং অফ রিলস। রিলগুলো যারা আনলোড করা হয়, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যারা
কারখানার প্রপারেটর বা ডাইরেক্টর যারা আছেন তাদের পক্ষে থাকা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে ফ্লোরে যারা আছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, আজকের এই কম্পিটিশন বাজারে কোনো প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তাদের একটা মস্ত বড় ভূমিকা রয়েছে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি, আপনি এবং আমাদের কারখানার যে সমস্ত শ্রমিকরা রয়েছে একটা মস্ত বড় ফ্যামিলি জড়িত রয়েছে। সুতরাং আমার মনে হয় ফ্লোরে যারা আছেন, যারা সুপারভাইজ করেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তারা যদি এই দিকটা একটু নজর দেন, সেটা কোম্পানির পক্ষে এবং অর্গানাইজেশনের পক্ষে সেটা অনেক ভালো ফল দিতে পারে। প্রথমে আসছি, আমি প্রথমেই বলে রাখি, আমরা এখানে যেগুলো বলছি, যেটা আমাদের মনে হয়েছে যে এইভাবে রিল আনলোড করলে হয়তো ওয়েস্টেজ কম হয়। আপনারা যারা আছেন তারা হয়তো প্রত্যেকেরই একটা নিজস্বতা আছে। তারা যখন ফ্যাক্টরিতে মাল আনলোড করাচ্ছেন, এতদিন ধরে কাজ করছেন, তাদেরও নিজস্ব কর্মের একটা ধারা আছে। এই প্রসঙ্গে আপনাদের যদি কারো কোনো বক্তব্য থাকে যে না, এই রিলটা যদি এইভাবে আনলোড করা যায় তাহলে ওয়েস্ট আরও মিনিমাইজ করা যায়, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের বলবো আপনারা এগিয়ে এসে বলুন, যাতে কি হবে ফ্লোরে যারা আছেন বা আমরাও যারা আছি তারা আরও উপকৃত হব যে আমরা যেটা বলছি এছাড়াও অন্যভাবে যদি রিল আনলোড করা যায় তাহলে ওয়েস্টটাকে আরও মিনিমাইজ করা যায়। কিছু কিছু পয়েন্ট এখানে আছে যেটা সবার পক্ষে সবসময় মানা সম্ভব হয় না, বিভিন্ন কারণে। জায়গার অভাব থাকে, সুযোগের অভাব থাকে, বা পরিস্থিতিরও অসুবিধা থাকে। সুতরাং সেই জন্যই বললাম যে আপনারা যারা যারা ফ্লোরে আছেন তাদের নিজস্বতা মতন যদি কোনোভাবে মনে করেন যে আমি যেটা বলছি তা ছাড়াও অন্য কোনো উপায়ে আনলোড করলে এই ব্যাপারটাকে মিনিমাইজ করা যায়, আমি তাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ করব তাদের যে সাজেশনস আছে সেটা এই ফ্লোরে রাখার জন্য। প্রথমেই বলি, রিলটা আনলোড করার সময় আমরা যেটা জেনারেলি প্রত্যেকেই সম্ভবত করি, একটা হেভি ডিউটি টায়ারের উপর মালটা ফেলি। তবে টায়ারটাকে যদি একইভাবে না ফেলে স্টেপ ডাউন করা যায়, প্রথমে 4টে টায়ার, তারপর 3টে টায়ার, তারপর 2টো টায়ার, তারপর একটা টায়ার, এভাবে করলে যে অত উঁচু থেকে, কারণ লরি এখন মোটামুটি যা লরি আসে 16 টন 17 টন এমনকি 22 টনেরও লরি আসে। সুতরাং উপর থেকে যখন মালটা পড়ে হয় সাইড কাট হয়ে যায়। আপনারা যারা অপারেটর আছেন বা যারা সুপারভাইজার আছেন তারা দেখবেন যে মাসের শেষে সাইড কাটের একটা ম্যাক্সিমাম ওয়েস্টেজ আমাদের ফ্যাক্টরিতে, প্রত্যেকের ফ্যাক্টরিতে জমে যায়। সুতরাং এই যে আনলোডিং এর করার সময় যদি আমরা একটু সতর্কতামূলকভাবে এই ব্যাপারটা একটু পর্যালোচনা করি, তাহলে আমার মনে হয় এই ওয়েস্টের ব্যাপারটাকে অনেকটাই মিনিমাইজ করা যেতে পারে। নেক্সট হচ্ছে গানি ব্যাগের মধ্যে যে ফোম, যে কাটিং ফোম পাওয়া যায়, যেগুলো ধরুন আমাদের কার আপহোলস্ট্রি বা ওই জাতীয় যে সমস্ত কাজ ইউজ করা যায়, কাটিং ফোমস পাওয়া যায়। যদি গানির মধ্যে এরকম ফোমসের একটা বেডিং দিয়ে দেওয়া যায়, কারণ রোলটা যখন রিলটা নামার পর যখন রোল করা হয় তাতে কি হয়, রাস্তা, কারণ মোস্টলি ক্ষেত্রে খুব আমার মনে হয় কলকাতা শহরে অন্তত 90% ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে বাইরেই তারা আনলোড করে, ফ্যাক্টরিতে ভেতরে আনলোড করানোর জায়গা খুব কম, মানে কম সংখ্যক ফ্যাক্টরি আছে। তাতে কি হয়, রাস্তার যে গ্রেইনসগুলো থাকে, যে বালু পাথর যেগুলো থাকে, তাতেও কিন্তু অনেকটা পরিমাণ ওয়েস্টেজ হয়। যদি ওই গানির ভেতরে এই ফোম দিয়ে বা একটা বালির যদি একটা বেড তৈরি করা যায়, সেটা দিয়ে যদি রোলটাকে, পেপার রিলটাকে তোলা যায়, তাহলে আমার মনে হয় এই যে সামান্য ওয়েস্টেজ হয় সেটাকেও সেভ করা যেতে পারে। নেক্সট হচ্ছে আমরা যেটা বাংলায় বলি গুটখা বা প্লাগস। করে যদি প্লাগস না থাকে বা গুটকা না থাকে, আগে এখন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিল থেকে যে মাল আসছে তাতে গুটকা থাকছে না, যেটা কিন্তু গত 2-3 বছর আগে ছিল না। এর আগে সমস্ত কনসাইনমেন্টের সমস্ত রিলের মধ্যেই গুটকা থাকতো। গত 2-3 বছরে দেখা যাচ্ছে যে রিলের মধ্যে গুটকা মিল দিচ্ছে না, যে কোনো কারণেই হোক দিচ্ছে না। বিভিন্ন সময়ে কমপ্লেন করেও এর কোনো সুরাহা হয়নি। হয়তো কমপ্লেন করার পর একটা কনসাইনমেন্ট এলো, পরের কনসাইনমেন্ট আবার অ্যাজ ইট ইজ চলে আসে। সেক্ষেত্রে কারণ গুটকা না থাকলে কি হয়, অত উপর থেকে যখন পরে কম্প্রেস হয়ে যায়, যে কোড যেটা থাকে কম্প্রেস হয়ে যায় বা ফেটে যায়,
তাতে অনেক ওয়েস্টেজ চলে যায়। সেক্ষেত্রে যারা সুপারভিশনে আছেন তাদের বলবো যে নিশ্চয়ই গুটকা প্রত্যেকের ফ্যাক্টরিতে কিছু কিছু গুটকা তো নিশ্চয়ই আছে। এরকম যদি দেখেন যে রিলের কোরের মধ্যে গুটকা নেই, সেই ক্ষেত্রে রিলের ভেতরে গুটকাটা ঢুকিয়ে তারপর রিলটাকে আনলোড করবেন। তাতে আমার মনে হয় ওয়েস্টেজটাকে মিনিমাইজ করা যেতে পারবে। আচ্ছা বিপ্লব দা, যদি এইসব স্টেপস আমরা ফলো করি, মোটামুটি আগে যে লস হতো আর এখন যে হবে, কত ডিফারেন্স এসে যাবে এই লসে? আমার মনে হয় মেইনলি যেটা আমাদের এখানে ওয়েস্টেজ হয়, রিলটা আনলোড করার সময় অত উঁচু থেকে পরে সাইড কাট যেটা হয়, কারণ আমরা পুরো টাকা পেমেন্ট করছি মিলকে, সাইড কাটটা উই আর সেলিং অ্যাজ ওয়েস্টেজ, বা খুব কম ক্ষেত্রেই ওটাকে আমরা স্পেস্টিং ক্ষেত্রে বা যে কোনো ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আমাদের এটা ওয়েস্ট হিসাবে ইউজ করতে হয়। এই কাটটাকেও যদি বাদ দেওয়া যায়, আমার মনে হয় 0.5% we can save as far as waste reduction minimize is concerned. 0.5% মোটামুটি একটা সেভিং হয়ে যাবে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ এ গুড অ্যাচিভমেন্ট। Anybody had any experience of the mechanized handling of the reels? Whether any one of us has যদি কেউ mechanized unloading system? अपने यहाँ पर कोई फोकलिफ्ट या और कोई मैकेनाइज्ड वे में रील्स अनलोड करवा रहे हैं अभी? Forklift is not workable. The truck is the depth of the truck is. You see, reels are coming in 1, 2, 3 layers. When you buy 20 tons in one truck. अच्छा, भाई भूल गया मैं। देखिए, रील गाड़ी में तीन लेयर में आती है। उसमें यदि हम फोकलिफ्ट का हैंडलिंग का बात करते हैं, वो इम्प्रैक्टिकल है। देखिए, आप किसी भी तरह से कर लीजिए, फोकलिफ्ट उसमें काम नहीं करेगा। पर हाँ, यदि किसी के पास में वो कोई भी जिप टाइप सिस्टम है, अपने इतनी फैक्ट्री में किसी का भी मैकेनाइज्ड हैंडलिंग सिस्टम है? Anyone has experience with the mechanized मंजू भाई, इस बारे में आप कुछ बोल पाएंगे? When you have a clamped system loading, you do not have a forklift, but you have a mechanical hand-drawn clamps, which goes there, brings the reel, brings down to the floor. That is possible. But Mr. Datta, I would like, আমি আপনার সঙ্গে বলবো আমার এক্সপেরিয়েন্স। আমি আমার নতুন ফ্যাক্টরিতে এই যে আপনি বলছেন না স্ল্যান্ট তৈরি করেছে, একটা র্যাম্প করে স্ল্যান্ট তৈরি করেছে, ওটা দিয়ে আমার বক্স লোডিং তো আমি কাজে নিতে পারছি, কারণ ওয়ার্কাররা ওর উপর মালটা নিয়ে ছুটে মালটা ছাড়তে পারছে। ওর উপর আমি কোনোদিন রিলটা আনলোড করতে পারিনি, কারণ রিলটা আনলোড করার জন্য যেহেতু এরিয়া চাই, ধরুন আমি 2-3 টনের গাড়িটা যদি লোকাল গাড়িটা আসে 2-3 টনের, তাহলে সেই গাড়িটা ওখানে লাগিয়ে মালটা নাপানো যায়। বাট যখন বাইরে দিয়ে গাড়ি আসছে 1600 টনের গাড়ি, তাহলে রিলটা যখন ফেলছে, তাহলে আপনি ওটাকে আপনি টার্গেট করতে পারে না কি ওটা ওর র্যাম্পের উপরে প্ল্যাটফর্মের উপরে পড়বে। আমি সে কথা বলিনি, আমি বলছি যে সামনের রোটা, মিস্টার গুপ্তা আপনি যেটা বলেছেন ইটস এ ভেরি কারেক্ট পয়েন্ট, ভ্যালিড পয়েন্ট, যে সামনের রোটা যদি খালি করে নেওয়া যায় কিছুটা, তারপর উপর থেকে ফেলে তারপর র্যাম্পের উপর দিয়ে যদি নামিয়ে দেন, তাহলে দেখবেন অনেকটা। আপনার যে সাজেশনটা আছে না যে আইদার মাটির ব্যাগটা করা, हाँ, और जैसे शूटिंग में लोग नकली गद्दा रखता है, शूटिंग में आदमी ऊपर से गिरता है, हाँ, ये लोग क्या करता है, मैट्रेस बना के रखता है। आप वैसा मैट्रेस 2 बना के रखो, क्या फर्क पड़ता है? 2 मैट्रेस जब लोड रील गिरना है तो उसके ऊपर गिरेगा, इट विल सर्टेनली सेव सम डैमेज टू रील, डेफिनेटली कुछ फर्क जरूर पड़े। डेफिनेटली अगर आप फोम नहीं भी देना चाहे तो अपने फैक्ट्रीज में जो छाट होती है, अगर उससे भी भर दे उसको अपने गनी बैग को, तो वो भी इफेक्टिव रहेगा और उसमें भी क्रूशनिंग इफेक्ट आ जाएगा। छाट में एक्चुअली क्या होता है, क्रूशनिंग नहीं रहता है, जो फोम में जो क्रूशनिंग रहेगा, छाट में वो क्रूशनिंग, क्योंकि ये रील वेट 400 kg, 350 kg और 500 kg, तो छाट में देने से क्रूशनिंग नहीं पाएगा। बिल्कुल the crushing the foam you have, ফোমের যে ক্রুশনিংটা পাবে সেটা ছাড় থাকলে সেই ক্রুশনিংটা পাবে না, সেটা রোলিং এর ক্ষেত্রে সেই ছাড় দিয়ে সেই রোলিং এর ক্ষেত্রে বেড করেন বলছি, সেই ক্ষেত্রে সেটা পাবে, কিন্তু আনলোডের ক্ষেত্রে মানে ফোমে যে ক্রুশনিংটা পাবে সেটা ছাড় দিয়ে বেডটা তৈরি করলে সেই ক্রুশনিংটা ওটা পাবে না। বিপ্লব, আমরা যে রিল আনলোড করে যখন রোল করছি, একটা যদি স্যান্ডপিট বা কিছু তৈরি করি, তাহলে ওই যে রিল যে রোল করে যে প্রেসার দেওয়ালে দেয়, ওটা কিছু সেভ করা যেতে পারে বোধহয়। না না, স্যান্ড বেড ইট ইজ এ বলতে হয় বললাম, কিন্তু কথা হচ্ছে ইট ইজ নট এ প্র্যাকটিক্যাল প্রপোজিশন, এটা খুব প্র্যাকটিক্যাল নয়। কটা লোকের ক্ষেত্রে যে স্যান্ড বেড তৈরি করে একটা করা যাবে, এটা প্র্যাকটিক্যাল আমাদের বলতে হয়, তাই বললাম। সেই জন্যই বললাম যে এখানে এমন অনেকে আছেন যারা অনেক দিন ধরে আছেন, অনেক দিন ধরে এই কাজটা করছেন, তাদের হয়তো অভিজ্ঞতায় বলতে পারে যে এটাকে রিলটাকে অন্যভাবে আনলোড করলেও
এই ওয়েস্টেজটাকে মিনিমাইজ করা যেতে পারে, আমি তাদের প্রত্যেককেই আমন্ত্রণ করলাম যাতে তাদের যদি কোনো সাজেশনস থাকে সেটা ফ্লোরকে জানানোর জন্য। Let us invite from the floor if anybody wants to say anything to this. বিপ্লব দা, একটা জিনিস আমি নোটিশ করেছি যে অনেক ফ্যাক্টরিতে যে প্লাগটা তো মিল থেকে যদি আসেও, কিন্তু যখন ওরা প্লাগটা বের করে পাইপ দিয়ে রিলটাকে একটু ভার্টিক্যাল ভাবে করে তারপরে ফেলছে, তাহলে আমরা সবাইকে তাহলে এটাই সাজেশন আছে ভার্টিক্যাল করার পর আমাদেরকে আবার প্লাগ লাগানো উচিত। নিশ্চয়ই প্লাগটা সবসময়ই দরকার, কারণ একটা সাইডে যদি কোডটা ড্যামেজ হয়ে যায় সেটাকেও তো মানে করোগেশন যারা চালাচ্ছে তাদের পক্ষে তো সম্ভব নয়, হাতুড়ি মেরে ভেতরে ঢোকাচ্ছে, কোর অলসো ড্যামেজ হচ্ছে, পেপারও এসেন্ট্রিক হয়ে পেপারটাও ড্যামেজ হয়ে যায়। সুব্রত দা, আপনি কিছু বলতে পারবেন এই সাবজেক্টের উপরে? মাইক, ওখানে মাইক দেবেন প্লিজ। I have a small experience that we do have the opportunity of বাংলা বা হিন্দিতে বলো, কারণ এখানে আমাদের একটা সুযোগ সুবিধা আছে, একটু জায়গার সুবিধা আছে বলে আমরা একটা স্লান্টিং বেড তৈরি করেছি এবং সেটা করা হয়েছে 18 ফুট চওড়ায়, কিন্তু সেখানে আমরা এই ছাদটাকেই ফেলে রাখি, একটা সাইডকে আমরা 4-4.5 ফুট উঁচু করে দিয়েছি এবং ওটা স্লান্ট করে নেমে গেছে গ্রাউন্ড লেভেলে। এইটা আমরা একটা 3 দিক ঘিরে করেছি, ফলে কি হচ্ছে গাড়িটা যখন ট্রাকটা যখন আমরা লাগাচ্ছি 4 ফুট 4.5 ফুট জেনারেলি ট্রাকের হাইট হয়, তো ওর প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী ওই জায়গাটায় থাকছে। এবার এই যে হলোটা রয়েছে এর মধ্যে আমরা ছাটি ভরেছি, যেটা এখনই ডিসকাশন হলো, আমরা ছাটি ভরেছি এবং ওপর থেকে আমরা একটা নেট দিয়ে দিয়েছি, নাইলার নেট, যাতে ছাদটা বেরিয়ে না আসে। এবার রিলগুলো আমরা ওর ওপর ফেলছি, অটোমেটিক ওটা গড়িয়ে যাচ্ছে এবং এন্টার লেন্থটা রেখেছি আমরা 8 থেকে 10 ফুট। তো ন্যাচুরালি গাড়ি থেকে পড়ার পরে ওটা ওই কুশনিং এর ওপর পড়ে ওটা গড়িয়ে অটোমেটিক মাটির ওপর আসছে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই সাইড কাট যেটা আমরা বলছি, সাইড কাটটা অনেক উপকার আমরা পেয়েছি। সাইড কাট প্র্যাকটিক্যালি নীল হয়ে গেছে ফর ড্রপিং দোজ রিলস ফ্রম দ্য ট্রাক। আফটার দ্যাট আমরা আরেকটা সিস্টেম করেছি, সেটা হচ্ছে যেখানটায় আমরা আনলোডিংটা করেছি ওখান থেকে ইউ চ্যানেল যে মানিকতলা বাজারে পাওয়া যায়, ইটস নট ভেরি কস্টলি, ইউ চ্যানেল দুটো বসিয়ে তার উপর একটা ট্রলি বসিয়ে দিয়েছি, সো দ্যাট গ্রাউন্ডের তো সবসময় লেভেল ঠিক থাকে না, অনেকের মাটির রাস্তা আছে, অনেকটা পাকা রাস্তা নেই। ওই ট্রলির ওপর তুলে আমরা তারপরে ওটা স্ট্যাকিং গোডাউনের মধ্যে দিচ্ছি। এখন যেটা বিপ্লবদা বলছেন যে কার কাছে কতটা জায়গার সুবিধে আছে, এটা কিন্তু একটা বড় পয়েন্ট। তো যার কাছে জায়গার সুবিধে আছে সে যদি একটা সাইড করেও অন্তত এই জিনিসটা করে নিতে পারে তাহলে ছাড় দিয়েও হবে। এবং ফোম দিয়ে কতটা হবে আমি ফোম করিনি, যে আমার রেগুলার ছাড়টাই পড়ছে এবং ছাড়টা বেরিয়েও যাচ্ছে, আবার ফ্রেশ ছাড়ও পড়ছে। কারণ রিল কিছু একটা গাড়ি আনলোড হওয়ার পর ওই ছাড়টার কুশনিং পাওয়ারটা কমে যাচ্ছে, ওটা নিচু হয়ে যাচ্ছে। তো ন্যাচুরালি ছাড় যখন এভরিডে তৈরি হচ্ছে, ওই ছাড়টাকে আমি বেলিং করে আবার অন্য ছাড় ঢুকিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট নেটটা। ফলে এভরিডে আই হ্যাভ আ ফ্রেশ কুশন ফর দ্য ট্রাকস টু আনলোড। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সুব্রত। থ্যাংক ইউ। তুমি যেটা বললে যে তোমরা ওখানে একটা স্কোয়ার জায়গা করে নিয়েছো যেখানে ছাদটা রাখছো, তার যে করোগেশন কুশনিং সেটাও নেক্সট গাড়িতে ইউটিলাইজ করে। ইটস লাইক আ স্লো, একদিকে 4-4.5 ফুট উঁচু করে অন্য দিকটাকে গ্রাউন্ডে মিশিয়ে দিয়েছি। যে দিকটা গ্রাউন্ডে মেশানো আছে সেদিকটাতে কোনো পাঁচিল বা কিছু দেওয়া নেই, যে দিকটা 4.5 ফুট আছে সেদিকে একটা পাঁচিল দেওয়া আছে, দুটো সাইডকে স্লো করে দেওয়া আছে। দ্যাটস আ ফিক্সড ইনফ্রাস্ট্রাকচার। গাড়ি আসছে ওইখানে দাঁড়াচ্ছে, পুরো আনলোড হয়ে যাচ্ছে, ওখান থেকে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে नेक्स्ट गाड़ी। थैंक यू। थैंक यू सुब्रत। चलिए, हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला इस अनलोडिंग के इशू पे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे शॉप फ्लोर के ऑपरेटर्स या सुपरवाइजर्स कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि ये उनका इशू है। আপনাদের কাছে কিছু পয়েন্টস আছে আর এটা ছাড়া কি বলতে চাইবেন কিছু? तो लगता है हम लोग सब सेटिस्फाइड है इस पॉइंट को लेके। अगले पॉइंट में जाने के पहले मैं चाहूँगा आपसे एक रिक्वेस्ट करना कि अपने मोबाइल्स को वाइब्रेशन मोड में रखें। और स्टोरेज पे बात करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ मिस्टर मिलन कुमार टे को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। नमस्कार।
বিপ্লব দা আমার অর্ধেকের বেশি কাজ করে দিয়েছে। ইনফ্যাক্ট আমার যা বলার ছিল মোটামুটি, একটা জিনিস আমাদের দেখতে হবে যে ফার্স্ট অফ অল আমাদের কি করা উচিত আর কি করা যেতে পারে, এর মধ্যে তফাৎ আছে। মেকানাইজড লোডিং আনলোডিং ফকলিফট সেগুলো থাকলে ডেফিনেটলি ওয়েস্টেজ অনেক কম হয়। যেরকম স্টোরিং এর জন্য আমাকে যে পয়েন্টের উপর বলতে বলা হয়েছে, স্টোরিং এর জন্য ভার্টিক্যাল storing is advisable than horizontal storing, but it is only possible if you have a forklift or a grabber by which you can store যেগুলো দিয়ে ডিলগুলো ভার্টিক্যালি স্টোর করা যেতে পারে। হ্যাঁ, তো এটা আমাদের কারোর কাছে ফকলিফট বোধহয় নেই কলকাতার শহরের ভেতরে, তো সেখানে আমাদের হরিজন্টাল স্টোরিং ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই সেখানে। এখন যেখানে যে ফ্লোরটাতে আমরা স্টোর করি সেই ফ্লোরটা দেখতে হবে যাতে সেই ফ্লোরটা অন্তত স্মুথ থাকে, সেটা খুব একটা বেশি খরচার কোনো ব্যাপার নয়, যাতে মানে লুজ বালি টালি কিংবা কাপড় বালি ইট এগুলো যেন না থাকে। আর ফ্লোরের ওপরে একটা কাঠের পাঠা, রাদার একটা রিলের স্ট্যাকের জন্য দুটো কাঠের পাঠা দিয়ে স্ট্যাক করা উচিত, কারণ ফ্লোরের ড্যাম্পনেসের জন্য হোক ময়েশ্চারের জন্য হোক সেটা যাতে রিলে ডাইরেক্টলি না কন্ট্যাক্টে আসে সেটা একটা। আর এটা তো বলাই হয়েছে যে যেগুলো রিলগুলো যখন আনলোড করা হয় তাতে যদি প্লাগস গুলো কোনো কারণে রিমুভ করা হয় সেটা প্লাগস গুলো আবার যাতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। আর রিল যখন আমরা স্ট্যাকিং করি তখন আবার ওই কাঠের পাটার উপরে দিয়ে মানে একটা লেয়ার অফ রিল রাখলাম আমরা, তারপরে একটা কাঠের পাটা কিংবা দুটো কাঠের পাটা দিলাম, দিয়ে ওই পুলিশ সিস্টেমে দড়ি দিয়ে সেকেন্ড টায়ারটা করলাম কি থার্ড টায়ারটা করলাম। এবার কত উঁচু করবো সেটা ডিপেন্ড করবে কি ওয়েট আছে, সাইজ আর কি ওয়েট আছে। একটা মানুষের পক্ষে যেহেতু সবই মানে ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং, একটা লেবারের পক্ষে একটা ওয়ার্কারের পক্ষে সেটাকে হ্যান্ডেল করা কতটা সম্ভব সেইটা দেখা। আরেকটা পয়েন্ট আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে রিলগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে যদি একটা ট্রলি ব্যবহার করা হয় ইনস্টেড অফ মানে যদি ওটাকে গড়িয়ে রিলগুলোকে, যেটা আমরা ম্যাক্সিমাম মানে সবাই মোটামুটি করে থাকি, রিলগুলোকে গড়িয়ে নিয়ে আসা হয়, সেগুলোতে ফ্লোরেতে সামান্য কিছু কাপড় বালি থাকলেও সেগুলোতে পিন হোলস এইসব জিনিসগুলো হয়ে যায়। কিংবা যদি কোনো কাপড় কিংবা বালি যদি রিলের ভেতরে কোনো কারণে আটকে যায়, ইমপ্রেগনেটেড হয়ে যায়, তাহলে সেটা মেশিনেরও জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। তো সেই জন্যে যদি কোনো ট্রলি জাতীয় কিছু একটা তার উপরে নয় একটা করে রিলি নিয়ে আসা গেল, সেরকম ভাবে যদি হ্যান্ডলিং করা হয় তাহলে আমাদের ওয়েস্টেজটা ডেফিনেটলি অনেক কমে যাবে। আরেকটা হচ্ছে যে টেস্টিং এর জন্য যে রিল, ডেফিনেটলি রিল আমরা সবাই টেস্ট করে যখন আসে গ্রামেজ বার্সিং স্ট্রেংথ এগুলো দেখা হয়, সেগুলো যখন রিলটাকে খোলা হয় হয়তো একটা দুটো লেয়ার বাদ দিয়ে খোলা হয়, সেটা যেন আবার রিটেপিং করে দেওয়া হয় যাতে কাগজটা মানে ওইখানে ঠিক থাকে আর কি, মানে ওয়েস্টেজটা যাতে না বাড়ে। কারণ যদি ওপেন রিলস থাকে সেটা যতবার রিলটাকে গড়ানো হবে তত আরো বেশি সেখানে ওয়েস্টেজ হবে আর কি। এই মোটামুটি আমার ইয়ে ছিল। আর যা আমি প্রথমে বললাম, বিপ্লব দা আমার অর্ধেকের বেশি এটাই বলে দিয়েছে, কাজটাকে অনেক আসান করে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ বিপ্লব দা ফর দ্যাট। আচ্ছা নিবন্ধ, যদি আমরা এইসব ফ্যাক্টরস যদি ফলো করি, মানে প্ল্যাটফর্মের উপরে রিল রাখি আর দেখে গোড়াই ফ্লোরিং ঠিক করি, তো ওয়েস্টেজ আমরা কত বাঁচাতে পারবো? এক্স্যাক্টলি বলা খুব মুশকিল এখানে কতটা বাঁচানো যেতে পারে, কারণ এটা অনেক কিছু অনেকটা ফ্যাক্টর ডিপেন্ড করে যে আমার ডিস্টেন্স কতটা, আমার র মেটেরিয়াল গোডাউন থেকে আমার মুভমেন্ট টু দ্য মানে র মেটেরিয়াল গোডাউন থেকে করোগেটিং মেশিনের যে ডিস্টেন্সটা সেটা কতটা আছে, সেটা একটা ফ্যাক্টর। তো স্ট্যাটিস্টিক্যালি এটা বলা খুবই মুশকিল, তবে ভেরি রাফ এস্টিমেট। হ্যাঁ, এটা যদি মানে এস্টিমেট মানে ঠিক আছে, আমি একটা বলপাক ফিগার বলা যেতে পারে যে এটা 0.5% এটা ওয়েস্টেজ কমবে, বাট এটা বলা খুবই মুশকিল যে মানে এক্স্যাক্টলি কতটা কমবে, কারণ এগুলো অনেকের উপর এটার উপর ডিপেন্ড করে যে কতটা ট্রাভেল করতে হচ্ছে রিলের, মানে আমার কতটা জায়গা রয়েছে সেই জায়গার ভেতরে আমি রিলটাকে ঘোরাতে পারছি কিনা, সেগুলোকে দেখতে হবে আর কি।
বেসিক্যালি আপনি সাজেস্ট করছেন কি করুগেশন মেশিনের যত কাছে রিল হয় অত ভালো? ডেফিনেটলি তত ভালো, মুভমেন্ট তত কম হবে, মুভমেন্ট তত কম হবে। ফার্স্ট ক্লাস অনিন্দা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অডিয়েন্স থেকে কেউ কিছু বলতে চাইবেন? হ্যাঁ বাবলু বলো। আমাদের যে রিলগুলো ইউজ হচ্ছে, যদি মেশিনের মধ্যে যখন আমরা দুটো রিল তুললাম, ধরুন আমরা একটা প্রোটেকশন করছি, করার পরে দেখি যে আপডেট মাল করে নামিয়ে দিচ্ছি, এটাও কিন্তু হয়তো মেশিন থেকে নামাবার সময় রিলটা ফাটলো, টুকরো থাকলেই সেটা কিন্তু তারও স্টেজ হচ্ছে। বাবলু এই ইস্যুটা আমরা পরে নেব, পরে যখন নেক্সট টপিকে যাবো ওর মধ্যে এই টপিক আছে পার্ট রিলস এর ব্যাপারে, ওই সময় তুমি এটা বলতে পারো। তুমি আনলোডিং অফ রিলস বা স্টোরেজ অফ রিলস এর ব্যাপারে কিছু বলতে চাইবে? এনি সাজেশন ফর স্টোরিং ওপেন? গাড়ি যে লোড তারপরে যে গাড়ি থেকে আমাদের রিলগুলো আসছে এটা ভুল আছে, যার জন্য আরো বেশি ওরা কাটছে। এটা কারণ আমাদের ফেলতে হলে সেই সময় রিলটাকে কাট করে ফেলতে হবে, ফেললে মাল করে ফেলতে হচ্ছে, গাড়িটা স্ট্রেট দাঁড় করিয়ে আসছে। আমরা যেভাবে স্ট্যাকিং করছি যদি সেইভাবে রিলটা গাড়িতে আসে, কিন্তু সেই সময় অতটা স্টেজ হবে না। আসলে যেগুলো স্ট্রেট স্ট্যাকিং হয়ে আসে সেগুলোকে মেকানাইজড স্ট্যাকিং এর ব্যবস্থা মিলেতে না, এটার মধ্যে যে করে যে গুলি লাগানোর ব্যাপারটা আছে, একটা মাল ধরে আমাকে ফেলতে হচ্ছে, সেইটা হচ্ছে প্রবলেম দেখা দিচ্ছে ওখানে। আর যদি আমরা সোজা ভাবে যে মালটা আসছে ওই সময় যদি সোজা আসে তখন কোনো কিন্তু প্রবলেম দেবে না। আর এর মধ্যে সাইকেলও মানে অনেক সময় ছোট বড় রিল আসে, সেই সময় ওটা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সাইজের রিল আসবে, we cannot avoid that। ওটা তো আসবেই। যে সোজা রিল দাঁড় করা আছে ওটা মিল লিফট ইউজ করছে, ওনাকে রোজ 5 গাড়ি 7 গাড়ি 10 গাড়ি লোড করার আছে, সেটা তো আছে, ওনাকে ওরা ম্যানুয়ালি করে না। তো সেই সময় ওনাকে ওরা শুয়ে রিলটা দিতে পারবে না, ওনাকে দাঁড় করেই দিতে হবে। এটা আমরাকে মানতে হবে কি দাঁড় করে রিল আসবে, ওর মধ্যে আমরা মিনিমাম ওয়েস্টেজে কি করে আনলোড করব, কি করে স্টোর করব, সেটাই আমাদের চিন্তা করার আছে। আমরা মিলকে শেখাতে পারবো না, কিন্তু আমরা নিজের মধ্যে আলোচনা করে এটা চিন্তা করতে হবে কি আমরা কি করে ওটাকে ভালোভাবে করা যায়। আমাদের যে টাইমটা আছে যে ঢালুর মধ্যে দিয়ে করব, একটা বড় জায়গা সব লোকের তো সম্ভব হবে না। উনি যেটা বললেন সেটাও একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু যে রিলগুলো দাঁড়িয়ে আসে ভার্টিক্যালি, যে রিলগুলো আসে ফর দ্য মিলের জন্য সেটা ঠিক আছে, মিল তো ওটাকে স্ট্যাক করে দিল। এবার যখন আমরা আনলোডিং করছি তখন ডেফিনেটলি ওটাকে হরিজন্টাল করতে হচ্ছে। নাও আমরা যখন ওটাকে রিলটাকে ফেলছি তখন যে নিচের যে লেয়ারটা থাকছে সেখানে লেয়ার মানে নিচের যে সার্কামফারেন্সটা থাকছে সেখানে কিন্তু কিছুটা স্প্লাইস রিলস হবেই হবে, সেটাকে কেউ অ্যাভয়েড করতে পারবে না, সেটাকে অ্যাভয়েড করা কিন্তু যাবে না। ওনার বক্তব্যটা একদমই ঠিক, যেগুলো ভার্টিক্যালি আসছে সেগুলোতে কিন্তু যখন রিলটাকে আমি শোয়াতে যাবো, হরিজন্টালি করতে যাবো, তখন কিন্তু একটা অ্যাডিশনাল ড্যামেজ হবেই হবে। সেটা দ্যাট ইজ আ লিমিটেশন। ওই জন্য বললাম কি করা উচিত আর কি করা যেতে পারে সেটার মধ্যে একটা বিরাট তফাৎ রয়ে গেছে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপরে, আমাদের ক্যাপাবিলিটির উপরে, আমাদের দেখুন ভিতরে গোডাউনে তো আপনার কথাটা আমি শুনলাম, মালটা যদি আমাকে বাইরে ওপেনে রাখতে হয় তাহলে ওখানে কি কেয়ার নেওয়া দরকার। হাফ অফ আমরা সব লোক গোডাউন ভিতরে রাখছে, আর যখন বেশি মাল চলে আসছে তখন বাইরে রাখছে। আবার বাইরে রাখার জন্য যেরকম ওয়েদার হচ্ছে ওর মধ্যে আপনার কোনো পার্টিকুলার সাজেশন আছে যেটা আমরা ওয়েস্টেজ কন্ট্রোল করা যায়? বাইরে রাখতে গেলে রিল ডেফিনেটলি ড্যামেজ হবেই হবে, মানে খুব বেশি হলে কি করতে পারেন, একটা তেরপল দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতে পারেন। তলার আপনি তো ডেফিনেটলি হ্যাঁ বাইরে রাখছেন, রাস্তার উপরে তো রাখছেন না, তলায় আপনি একটা প্ল্যাটফর্ম করে একটা উঁচু করে রাখছেন। খুব খুব মানে বেশি কিছু করতে হলে একটা তেরপল চাপা দিতে পারছেন, ওর থেকে বেশি কিছু করতে পারছেন না। এবার তাতে যে ড্যামেজটা হবার ডিউ টু রেইনস অর যে বৃষ্টির জন্য হোক, যে কোনো কারণেই হোক, সেই ড্যামেজটা হবেই হবে, সেই ড্যামেজটা তো অ্যাভয়েড করা যাবে না। তো অ্যাভয়েড যেটা করা উচিত সেটা যে বাইরে না রাখাটাই মানে উচিত আর কি, যতটা সেখানে প্ল্যানিং এর দরকার আছে। যদি প্ল্যানিংটাকে সেরকম ভাবে করতে পারেন যেটাতে বাইরে আমাকে রিল রাখতে হবে না, সেরকম যদি করতে পারেন তাহলে আপনার বেসিস সেই ততটাই কম হচ্ছে। कमानी जी, आप इस बारे में शायद कुछ बोल पाओगे कि रील्स बाहर कैसे रखना चाहिए अपने को? चलिए पैलेट के ऊपर मोट बात ये कि हमें मैकेनाइजेशन में जाना पड़ेगा अगर हम डैमेज कम करना चाहते हैं अनलोडिंग के समय।
अच्छा, अपनी ये जो बात हो रही थी अभी कि वर्टिकल स्टोरेज और हॉरिजॉन्टल स्टोरेज, अपने एक बार सर्वे करते हैं कि अपने यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि हॉरिजॉन्टली रील को स्टोर करते हैं फैक्ट्री में? हाथ उठाएंगे आप लोग जो हॉरिजॉन्टली स्टोर करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली मतलब सुला के सब सुला के करता खड़ा वाला कौन है? आप ही करेंगे नहीं। और वर्टिकली कितना लोग खड़ा करते हैं? मुकेश भाई, आप वर्टिकली खड़ा करते हो, इसमें क्या फायदा है अपने को वेस्टेज के हिसाब से, या वेस्टेज के हिसाब से करते हो कि जगह बचाने के हिसाब से? जगह बचाने के हिसाब से। अच्छा, इसमें कोई रिस्क नहीं है लेबर पे अगर रील गिर जाए या? हम लोग का जगह उस तरह का बना हुआ है कि वहाँ पर कोई वैसा रिस्क नहीं है। मतलब वर्टिकल स्टोरेज जगह बचाने के हिसाब से ठीक है, वेस्टेज के हिसाब से कोई खास फायदा नहीं है। मुकेश भाई, सेकंड मैंने दूसरा लेयर का कैसे उठाते हैं? मैंने एक तो नहीं रखते, एक ही लेयर करते हैं। एक ही लेयर, सिंगल लेयर, अंडर यूटिलाइजेशन स्पेस। One layer, it will need more space, and it is difficult. And after bar করা খুব difficult. গোডাউন থেকে ভার্টিক্যাল যদি পিছনে সাইডে থাকে তাহলে চারটা রিল ফেলে ফেলে কি করে বের করবে? হ্যাঁ, सिंगल लेयर में दिक्कत मुकेश भाई, उसको जब आप उसको मतलब कॉर्बेटिंग में जब मशीन तक ले आते हैं तब तो उसको सुला के ले आते हैं ना, हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो जब उसको हॉरिजॉन्टल करते हैं तब तो और भी एक बार तो ट्रक से उतारने के वक्त आप उसको सुलाया हुआ, तो आपका एक साइड में क्रैक माने थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। नाउ आप उसको फिर वर्टिकल स्टैक किया, फिर उसके बाद उसको फिर हॉरिजॉन्टल किया, तो उसमें और माने सिंगल लेयर में फिर अगर हॉरिजॉन्टल आप करते भी हो तो उसमें उतना डैमेज नहीं होता है, क्योंकि उतना हाइट से तो गिरता नहीं है ना रील। तो नहीं उसको अगर माने जब आप माने एक ही लेयर में जब उसको सुलाते हैं, मार्जिनल डैमेज, मार्जिनल दैट इज देयर आल्सो। माने वी आर टॉकिंग ऑफ provided if you have that system. if you have the system. Yeah, if you are going for the systems for any rhyme or reason, or you have a limitations of space, like a narrow going down and you can't put it horizontal, so you are pushing the rails on a straight basis, you do know your limitations. In that limitations are that if my rails had come horizontally, I brought down it horizontally and I am rolling it horizontally up to the end, then I am putting this one to end this one, correct? Obviously then I am pushing up to that corner, and when I am dragging it out and bringing it down, yes, it is a calculated. Exactly, that is what I... Now the best way in that one, whatever you implied, is it on a plank basis or is it on a roller basis or what? That is your in-house matter which you controls. Because the condition is that once you have taken a horizontal to this, the weight factor has gone on these tips. And when you are down, the weight tips have come down, whichever the side is there. Now, it depends on how the handling you are doing and how you are doing, but the factor would be a wastage point. Wastage point in relation versus to horizontal, vertical is there. It would be there. मुकेश भाई, Now, if I add, कि अगर आपका रील पीछे रहता if I add, so we do not have this vertical concept is the good, provided you have a trolley or you have one which have a clamp system. It's holding clamp. It's a grabber basically. I have seen in ITC, sir, it is they have the udhar mein, It's a very costly. it's very expensive. शायद ऑडियंस में कोई कुछ कहना चाह रहे थे। रील अगर आपकी पीछे रहती है और आपको है ना वो प्रोडक्शन में लेना है, तो आप है ना रील कैसे निकालते हो वर्टिकल पोजीशन में रहने पर? मुकेश भाई, आप रील कैसे निकालते हो अगर वर्टिकल पोजीशन में रील है और आपको रील है ना लास्ट रील को अगर आपको प्रोडक्शन में लेना है, घुमा करके निकाल लेते हैं। घुमा के कैसे अगर चारों तरफ से रील लेना है वर्टिकल पोजीशन में और लास्ट रील को निकालना है? साइज में एक साइज के एक जगह पर स्टेटिंग रहता है ना, ये तो संभव नहीं होता है। हम लोग शायद मुकेश भाई के पास जगह काफी है और वो शायद उसको रिपोर्ट देंगे कि हॉरिजॉन्टल बेटर है या हमारे जो हेड है डेफिनेटली यू आर सीरियस नॉट टू दिस ट्रॉली सिस्टम आल्सो,
If you can get all useful, then we'll definitely install that. बहुत बढ़िया मनोज भाई। हेलो सर जी, ये ऐसा है कि जो चीज समझिए ये हमको ये रील चाहिए अभी चाहिए और हमारा जो कंपनी है वो बोल रहे हैं कि एक घंटा में आपका माल आ जाएगा, हमको कल माल देना है। तो उस टाइम में ये गाड़ी समझिए 16 टन 18 टन 20 टन का गाड़ी आती है और ये आप जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बता रहे हैं तो हम लोग पैसा देते हैं मिल वाले को, तो हम लोग का सजेशन तो वो लोग लेंगे ही कि जब भी ये खड़ा रील रहता है ये बहुत ही मुश्किल होता है साहब जी, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा एक लेबर 2 लेबर सुनिए। पहला तो बात ये ट्रांसपोर्टर का जो हेल्पर लोग रहता है, जो खलासी लोग रहता है, वो लोग टच तक नहीं करता है। गाड़ी लगाया, लॉक किया, चल दिया, अब तक कंपाउंड में पड़ा हुआ है, अब तक को डिलीवरी करना है, कल माल देना है। ऑफिस से ऑर्डर है कि ये तुरंत गाड़ी आ गई है, प्रोडक्शन लोग कोऑर्डिनेशन करो, बॉक्स बनाओ, कल 10 बजे गाड़ी आ रही है ट्रांसपोर्ट का, वो गाड़ी जाएगी फलाना जाएगा। तो उस टाइम में हमारा जो लेबर है, हम काम कराते हैं, हमारा लेबर को एक के बदले 3 लगाने से भी बहुत ही मुश्किल होती है। वो नीचे पहली बात तो ये है कि एक लॉरी में जो जगह होता है, एक फर्स्ट स्टेप पे समझिए फर्स्ट लोग खाली कर दिए, सेकंड लोग खाली कर दिए, फिर भी जगह नहीं होता है। 117 सेंटीमीटर का या 106 सेंटीमीटर का या 104 सेंटीमीटर का, उसमें से 3-4 आदमी लगाने पर भी बहुत ही रिस्क होता है। चलिए साहब, आपने बिल्कुल सही बात बोला है कि अगर हम पैसा लेके माल खरीद रहे हैं तो हमें रील्स जैसे चाहिए वैसे आने चाहिए। डेफिनेटली अगर हम सब चाहें, रिक्वेस्ट करें कि भाई देखो हमारा ये प्रॉब्लम होता है, तो या तो वो लोग खाली कर दें। हाँ साहब, या तो वो लोग खाली कर दें। पॉइंट का जवाब पूछते हैं। हमारे बीच में एक वशिष्ठ पेपर एजेंट है धानुका जी, मैं चाहूंगा कि इस बारे में वो कोई टिप्पणी दें। धानुका जी। मिल की तरफ से जहाँ तक लोडिंग का सवाल है, वो लोग मैकेनिकल लोडिंग करते हैं। यदि हम लोग उनको हॉरिजॉन्टल सुला के लोडिंग के लिए बोलेंगे तो मटेरियल विल कम लेस। जैसे अभी 18 टन 15 टन 16 टन आता है, यदि सब रील सुलाई हुई है तो मटेरियल 10 टन आएगा एंड हमारा जो कॉस्ट है वो उसी हिसाब से बहुत बढ़ जाएगा। तो उनके पास ये उसी तरह लोड करने के अलावा दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर इसमें बहुत इन्वॉल्व है। यदि हम चाहते हैं कि इसी तरह लोड हो तो भी हम लोग को जो ट्रांसपोर्टर का कॉस्ट है वो बेसी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि हम लोग एक तरफ वेस्टेज बचाते हैं तो एक तरफ खर्चा बढ़ जाता है। चलिए धानुका जी, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इसको आप बिल के साथ में अगर टेकअप करें और शायद कुछ बेटर सोल्यूशन निकले तो आप क्या आभारी रहेंगे? नहीं तो आपका सुझाव इसमें आमंत्रित है। आप लोग क्या चाहते हैं? यदि सब चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लोडिंग हो तो मिल को तो कोई आपत्ति नहीं है, जितना माल आएगा आएगा, उसका जो कॉस्ट क्लियर करने के लिए यदि हम लोग तैयार हैं और उसमें ठीक है। पर ये बात नहीं है कि 15 टन की जगह 10 टन आएगा, हो सकता है 1-8 टन कम हो। जो भी आएगा लोडिंग विल बी लेस। लोडिंग विल बी लेस। अच्छा, एक मेरा और सजेशन है, जैसे अपने बात कर रहे थे कि अपने जो रील बाद में स्टोर करते हैं, तो मैं बॉम्बे में था तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो काफी लोग बाहर रखते हैं। तो वो एक तो जैसे बटाम या पाइप के ऊपर रील रखते हैं और त्रिपोलिन लगा के रखते हैं। तो मैंने पूछा कि आपका माल डैमेज नहीं होता है क्या? तो उनका यह था कि रील अगर चलाने के पहले 1 दिन पहले हम गोडाउन के अंदर ले लें तो अगर कुछ पानी लगा भी है, कुछ मॉइस्चर लगा भी है, वो वापस सूख जाता है, तो उस हद तक डैमेज नहीं होता। तो अगर हम बाहर रखते हैं तो चलाने के 1 दिन पहले उसे जरूर अंदर रख ले, ताकि दूसरे दिन काफी पानी सूख जाए और रील चलाने में तकलीफ नहीं आती। तो स्टोरेज के बारे में और कोई नया पॉइंट कोई कहना चाहेगा या हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलें? अनु भाई। May I add something? I have seen the shortage of praise in Bombay, obviously, even in the South India. Yes, the reels are mostly kept outside. The 2 cement rails are made 4-inch height with a span of 1 and 2 feet or so. So most of the reels will be horizontally stacked outside and a tarpaulin is there. And whatever it comes, rain or no rain or anything, and whenever it is dried out, it is taken, and it is taken part of the waste, 0.5%
And that is the cost of the total storing cost. If they go outside, it is tremendous cost. So there is nothing to do. And I have seen the people say that how much rain will come. And they have calculated even if rains 8 inches per day, nothing. There won't be a waste more than half of the total waste. Because the reel on the top and the reel on the down will be affected, nothing more than that. अनु भाई आप जो बोल रहे हो बॉम्बे साइड के अंदर में टोटल वेस्ट रिसाइकल्ड क्राफ्ट यूज करते हैं, अपने यहाँ पर एआर क्राफ्ट यूज करते हैं। इसमें अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा टोटल मॉइस्चर के अंदर में, चाहे वेट रील्स के अंदर।